अरे 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 Alright. What a dust. Yo, dharan dai. So it's a day 8. Back at school, huh? Yeah, back at school. After 4 years, man. Back at school, and we're gonna go for a fly. As you can see, jump, man. We're gonna jump. you can see the chotara there, right there. Oh, lost shit. All right. Man, we made a lot of dust. You know, that's gonna pollute. That's gonna pollute the people along the roads. Yup. Natural ponds लगाउने भयो. All right, people. Right now we are at the top. हामी यता के रे बेलकाको टुप्पीमा पुगिसकेका छौँ अनि अब यहाँबाट हामी फ्लाइ गर्ने हो. यो तोरण दाइ इट्स at back side. Home ground. Finally back after 4 years, man. It's a long bro. Long time, man. Long time no see. Finally got to see. Hey, you too. Hello. Hi, Jumpy. Goodbye. All right. कस्तो रहेछ घ्वाक भन्दाखेरि त्यससँग दाइ यहाँ Alright, again at the takeoff. म केही समय अगाडि आएको थिएँ फेरि आज पनि I'm back in the takeoff. So we have a lot of people here today. A lot of people and the wind condition is really good. आफ्नो ग्लाइडर हो यो चाहिँ. Yo, what's up? All right, Robin Day. Ready for takeoff? मलाई अब चाहिँ दाइपछि शङ्कै लाग्न थाल्यो है. यो चरा गयो है चरा. अमित दाइ जाने हो. कस्तो भाँचिने भने क्या यो. जाने हो दाइ. गयो वहाँ झर्नु अझ त्यही रहेछ यो अमित दाइ. Krishna died ready to take
Nice take off. होइन यसमा लास्ट वेट भयो Yo Birudai, go! क्या एक्टिभ है ठिक छ And one of the glider. Oh no! Oh no! Acro glider, man. कति सानो भने क्या इसका तान अगाडि हेरेर तान्नु पर्दैन कस्तो छ के छ अरे 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 किन एकछिन चुप लगा न त त्यो ग्लाइडर चाहिँ तिमी झर्दैन है इसका चढ्नु बस रुखमा एकदम रुखमा पक्रिरा खुट्टा टेक्यो खुट्टा हालिसक्यो रुखमा त्यसो भए त्यो खोल्यो हार्नेस बिस्तारै क्यारबिनो यता यता यतापट्टि यतापट्टि टेक्न मिल्छ त्यहाँ मात्र टेकेर मात्र तल सर है फेरि रेस्ट गर है यता यता यतापट्टि आउँदा फलाक्छ नि त फेरि ब्याक जाऊ फेरि बिस्तारै होल्ड गर्दै बिस्तारै त्यो हटे ब्रान्च हटाऊ पल्लोपट्टि चाहिँ फलाक चाहिँ केही भएको छैन हौ त्यहाँ टेक्ने ठाउँ छ बहिनी टेक्ने ठाउँ छ बिस्तारै बिस्तारै एकछिन बाबा तिमी झर त उसलाई अफेर हुन्छ ल ल फलेक समातमै ल लु छोड टेक त टेक ल बाँदरनी ए मङ्की बाँदरनी ए मङ्की यता राजा गाई चाहिन्छ एकछिन यता राजा दुखेछ कतै कोही जाऊ माथि गएर रेस्ट गरेर जाऊ माथि जाऊ माथि जाऊ दाइ के लिएर आउनु भयो गोच माछा कुसीमा पारेको गोच मनोज दाइ गोच आयो आयो सिमाले त गोच खाएर यो उडा हेर आउनु पर्यो क्या जानु न भन्नु दाइ Yo, Dhankumar Dai. Already up in the air, man. No lift, no nothing. Still flying.
we are going down. Coastal backside. Glider. Everything seems so good today. Ew, that's aerial view, people.